कुछ दिन से मेरा इतना একই ক্লাসে বসে এক্সাম দিলি যে রে ভুলে যাচ্ছিস। অর্ক নাকি তুই ভাই? ভালো লাগছে এই ফ্রেমে, থ্যাংক ইউ। বিটুইন 6.4 and 6.5 ইজ ইট 6.45? কিছু তো ননসেন্স মানুষের কোনো কাজ থাকে না, আমার লাইভে এসে ভাট বকে, এসব মানুষকে ইগনোর করাই ভালো। এভার ট্রাভেলড ইন বাস অর লোকাল ট্রেন? I traveled in local train so many times, but in bus there are so many difficulty I faced, and the main difficulty is the size of the seat, so I don't feel comfortable in traveling with bus. बहुत शुक्रिया सिस्टर नाम लेने के लिए। Mention not. आपके हाइट का हम फैन है सिस्टर, थैंक यू। अभी भी मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम ख़त्म नहीं हुआ। 17 को मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं रेगुलरली वीडियो फिर से पोस्ट करूँगी नए नए कॉन्सेप्ट के ऊपर। और आई हैव सो मेनी आइडियाज़ बेसिकली अबाउट माई कॉन्टेंट, आई वांट टू मॉडिफाई और रेक्टिफाई सम ऑफ दिस। तो जुड़े रहिए, नया वीडियो बहुत जल्दी आएगा, नेक्स्ट वीक से ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली। और हाँ, मेरा इंस्टाग्राम में 2 लाख हो जा रहा है, अभी 185 के है, होपफुली 1 महीने में हो जाएगा। तो या ফিলিং গুড। তুমি এফবি লাইভে আসো? আমি এফবিতে লাইভে ফ্রিকোয়েন্টলি আসি, কারণ আমি আজও এসেছিলাম। তো ইউটিউবে আমি কোনোদিন লাইভ করিনি, দিস ইজ মাই ফার্স্ট টাইম। ইউনি হ্যালো হ্যালো। অ্যাকচুয়ালি এটা ফার্স্ট টাইম না, আমি একবার ইউটিউবে লাইভে আসার চেষ্টা করেছিলাম, সেই সময় আমার এত বেশি ফলোয়ার্স ছিল না, তো তখন কেউ লাইভটা দেখেনি। অ্যাকচুয়ালি আফটার ভাইরাল হওয়ার পর এটা আমার ফার্স্ট লাইভ ইউটিউবে। আই এম ফ্রম কেরালা। আচ্ছা, কেরালা ইজ সাচ আ নাইস প্লেস। জানতাম না তো। কিছু কিছু মানুষের জীবনে কোনো কাজ নেই, তাই তুই জানবি না। तो आज के लिए मैं इतना ही लाइव में रहती हूँ, क्योंकि टायर्ड हूँ बेसिकली। आज एग्ज़ाम था मेरा सेकेंड हाफ में। के अंजन ने लिखा है তুমি কোথায় থাকো, আই মিন হোম টাউন। আমার বাড়ি তারকেশ্বরে, বাট কখনো কখনো আমাকে দুর্গাপুরে থাকতে হয়, কারণ আমার কলেজ দুর্গাপুরে। তো আজ আমি ভীষণ টায়ার্ড, তাও আমি লাইভে এলাম, কারণ বহুদিন ইনঅ্যাক্টিভ ছিলাম, তোমার সাথে কমিউনিকেট করা হয়নি, যে কারণে আমি আজকে লাইভ এলাম। আমার আজ এক্সাম শেষ হয়েছে, তাও ছিল সেকেন্ড হাফ এক্সাম, তো লিটল বিট টায়ার্ড লাগছে খুব। अनुभव राज गुड नाइट। गुड नाइट। तो मैं सोच रही हूँ हेयर स्टाइल को चेंज करूँ, क्योंकि ये कटन बैंग वाला हेयर स्टाइल बहुत दिन हो गया है। तो कोई सजेशन दो कैसे हेयर कट करूँ, क्योंकि मेरा हेयर बहुत लॉन्ग है और मैं हेयर लेंथ को छोटा नहीं करना चाहता। ओके, रेस्ट नाउ, टेक केयर, नेक्स्ट दिन কথা হবে। তো কর, কে বারণ করছে? তোর কি সমস্যা ভাই জীবনে? লাইভে এসে আলতু ফালতু বকিস কেন? স্ট্রেট হেয়ার বেশ ভালো লাগবে আর তোমাকে। আমার হেয়ার অলরেডি স্ট্রেট, ইটস ন্যাচারালি স্ট্রেট। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आज के लाइव बस इतना ही, कभी नया टॉपिक लेके मैं फिर से लाइव आऊँगी। और इट वाज माय फर्स्ट लाइव, तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी लाइव में। टाटा, तब तक सब अच्छे रहना।